मॉडल चेक करना है अभी। स्टार हैच 899H आने के बाद ऑप्शन सॉफ्टवेयर इन्फो पे जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फो में जाने के बाद मॉडल पे देखना है। मॉडल पे CPS 2127 है। उसके बाद स्विच ऑफ करने के बाद फ़ोन अनलॉक टूल में जाएंगे अभी। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करो। वॉल्यूम अप डाउन प्रेस टुगेदर एक साथ में करना है। करने के बाद थोड़ा रुकना है। रुकने के बाद प्रोट बनेगा कॉलकम पे।